Yo que solo hablo en inglés, no recomiendo porque Perú es hispanohablante, like the Spanish speaking country. Ujú. Es un país hispanohablante. Entonces, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo que habla inglés y español. I don't know any other languages to speak there. Tal vez tienen lenguas locales, like, algunos dialectos, o sea, pero tal vez ni la gente de Perú lo sabe, pero tu recomendación es buena, ¿ok? Muy bien. Macy, con la siguiente, ¿qué crees? Yo insisto en que pruebes la comida peruana porque la comida es nueva y Es una buena experiencia. Sí. Ok, muy bien, sí. Hay que probarla, pero con cuidado, ¿ok? No en cualquier lugar, no in any place, ¿ok? Tiene que ser un lugar limpio, Sí. ¿ok? Que consideres que está limpio, que es lo más importante, y saber qué comen. You have to know what are you eating, right? Sí. ¿Ok? Hay lugares, por ejemplo, en México puede haber lugares, no muchos, pero que les pueden dar monkey, o que les pueden dar veal, o que bueno, veal is not bad, guinea pig, no, en México no, en México, pero monkey in the south, tal vez, les pueden dar iguana, You eat iguanas? not me, but yes, then ask, okay, do you understand? Ask what are you eating, okay? La próxima, Elena, here. Consejo que pagues en solos porque el dinero del país y respeto, like it's respectful, so like use their money and like it's like the country's money. Es un buen punto. Pero en algunos países, they fall in love with dollars. Some countries. Some countries. Okay, good. La siguiente, AJ. Recomiendo. Los mercados también son parte de la viajar. Ajá. Cuando conocen un mercado, un real market, van a conocer la cultura, parte de la cultura del lugar, ¿ok? La que sigue, Hannah. Te ajustas, te tienes que ajustar, adjustes, ajustas. Te tienes que ajustar con la actitud, ¿verdad? La que sigue, Gigi. What number? Ajá, 6. 6. 6. Sí, porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso, ¿verdad? Nunca anden solos. Si es posible, nunca anden solos. Y por último, Mackenzie. Sí, porque tus guías conocen más información Que tú. que tú. Más información que tú. Es importante que lo sigamos, ¿verdad? Quiero que noten algo. Could you see the first words of the paper? ¿Qué ven? Recomiendo, insisto, aconsejo, aconsejo otra vez, recomiendo, ¿ok? Cuando recomendamos, cuando damos consejos, cuando sugerimos, cuando aconsejamos, cuando proponemos, son como wishes, right? ¿Sí? O sea, me gustaría que, te recomiendo que, te aconsejo que, ¿en qué tiempo hablamos? Subjuntivo, ¿verdad? Subjuntivo, es algo que no necesariamente es real, no es presente, no es pasado, no es futuro, no es algo real,
pero es algo que podría ser, ¿ok? Es algo que podría ser y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Hoy vamos a hablar de los usos del subjuntivo. Déjenme les muestro algo. Vamos a hablar un poco Gigi, yes, sí, Diego, or Gigi, could you unplug this cable? Okay. Me gustó el punto del video de cómo ve el subjuntivo. ¿Ya? Okay. Vamos a ver si se escucha mejor. the subjuntivo. So as you've been learning Spanish, you've hopefully figured out how AR verbs, ER verbs, and IR verbs end in the present tense, as well as other tenses. But that's not to say that at some point you haven't come across a form that ends with the wrong ending. That is, an AR verb might end with an E, and an ER or IR verb might end with an A. You weren't going crazy. This actually happens normally in Spanish every day, and it's called the subjunctive. And the subjunctive isn't really a tense, it's a mood. Let's look at an example. Take this farmer, or granjero. Now we have an ox, or buey, and in between them, una yunta. The farmer has his idea of what he wants the ox to do. He wants the ox to turn right. The ox, on the other hand, has his own idea. So, el granjero quiere doblar a la derecha. The farmer wants to turn to the right. El buey quiere dormir. The ox wants to sleep. But let's look at what happens when the farmer wants the ox to do something. El granjero quiere que el buey doble a la derecha. Else to do something, the second action doesn't follow the normal rules of the present tense. Dobla would be he or she turns, but here it says doble, which is kind of like he or she might turn. And this is called the subjunctive. What we might consider the normal form of the verb is called indicative, since it indicates reality. For us to understand the subjunctive, let's take a look at the word subjunctive. So in it we have two parts, sub and junct. Sub means under, and junct is something joined together, or even if you look at the word yunta, it's kind of like yoked or joined together, kind of like a yoke would join the farmer to the ox. It might help here to think of the farmer with the yoke. So here we have the farmer, the yoke, and the ox, that is the beast of burden. Let's think of how many characters here have their own will, or are able to do something on their own. The farmer has a will, and the ox has a will. Both have their own desire to act upon, or will. No matter how much the farmer might want the ox to do something, he can't really change the ox's will. But the yoke helps the farmer impose his will, or make the ox do whatever he wants him to do, even if the ox doesn't want to do it. If the farmer wants him to turn, the yoke helps him control the ox. We can't be certain if the ox really wants to go right, and so we express this uncertainty of another's will in the sentence with the subjunctive, that is,